السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو 9 ایسے باتیں بتانے والا ہوں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو کامیابی نہیں چاہتا، جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اچھائی ہو، بھلائی ہو، میری تقدیر میں ساری چیز اچھا ہی اچھا ہو؟ کون شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا رہوں، اچھا چلوں، میرے ساتھ ہر چیز اچھا ہی اچھا ہو؟ کون سا شخص ایسا ہے جو یہ سارے چیز نہیں چاہتا ہے؟ ہر شخص کی دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہر صبح میں کچھ اچھا کروں، میرے ساتھ کچھ اچھا ہو، میری کمائی میں برکت ہو، میری بات لوگ مانیں، میری بات کو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو، میں ہر کسی کے اوپر حکومت کروں، ہر چیز میرے سامنے آ جائے خود بخود اور ہر چیز مجھے ہی مل جائے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو ایسے 9 باتیں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ لوگ ان 9 باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس 9 باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ پاک رب العالمین وہ ساری چیزیں آپ کو عطا کریں گے جو آپ کی دل میں ہے، جو آپ جس کی تمنا کرتے ہو۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ان 9 باتوں میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر عبادت کریں۔ جو وقت ہے، جیسے ظہر کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز کو اس کی وقت پر پڑھیے۔ اللہ پاک رب العالمین ہر آدمی کو کمانے کا موقع بھی دیتا ہے اور اس میں کچھ اچھا کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ اچھائی ہو، بھلائی ہو، اللہ پاک رب العالمین رحمت کی نظر سے مجھے دیکھے، تو آپ سب سے پہلے کام یہ کیجئے کہ آپ وقت پر عبادت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری چہرہ رونق ہو، میرے چہرہ پہ نور ہو، نورانی چہرہ ہو، میری چہرہ ہسمکھ ہو، مجھے دیکھ کر لوگ ہنسے اور مجھے دیکھ کر لوگوں کو سکون ملے، میں ہر کسی کے سامنے جاؤں تو مجھے عزت ملے، مجھے لوگ کرسی چھوڑ کر بیٹھنے کے لیے کہیں اور میں جو چاہتا ہوں اس سے بھی مجھے بڑھ کر کچھ ملے، تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ تو آپ رات کی تنہائی میں اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ کے دل میں ارادہ ہے، تمنا ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں آدھی رات گزرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ تہجد کی جو نماز ہے بہت قیمتی نماز ہے۔ اس کے ذریعہ آدمی اللہ پاک رب العالمین کی اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نفل نماز کے ذریعے آدمی، انسان اللہ پاک رب العالمین کی اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ پاک رب العالمین اس بندے کے قریب پہنچتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک رب العالمین رات کی تہائی گزرنے کے بعد آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی گناہ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی گناہ کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی پریشانی میں مبتلا شخص، مبتلا آدمی جو مجھ سے کہے کہ اللہ میں پریشان حال میں ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ ہے کوئی قرض خواہ، یعنی ہے کوئی مقروض کہ میں اس کے قرض کو دور کر دوں، اس کے قرض کو ادا کر دوں اپنی غائبی خزانہ سے؟ ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اس کی رحم کروں، اس کے اوپر رحمت کروں، اس کے اوپر رحمت کا بارش کروں؟ ہے کوئی ایسے شخص جس کی گھر میں
जवान बेटी है और उसकी शादी नहीं हो रही है तो मुझसे कहे मैं उसकी बेटी की शादी करा दूँ। तो ये सारे ऐलानात अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन रात की तिहाई गुजरने के बाद, और कुछ हदीस में ऐसे भी आता है कि सूरज गुरूब होने के बाद ही ये ऐलान शुरू करते हैं। और एक हदीस में ये आता है कि रात के आधा गुजरने के बाद, एक हदीस में ये आता है कि सुबह सादिक के वक्त अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ये ऐलान करते हैं और तुलू या सुबह सादिक तक ये ऐलान करते हैं। आखिरकार जब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन देखते हैं, फरिश्ता देखते हैं कि कोई ऐसे तलबगार नहीं है, तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उस सारे रहमत को, उस सारे मग़फ़िरत की जो ख़जाना है उसको लेकर पहाड़ों में, जहाँ ऐसे जगह है जहाँ पर कोई नहीं है, जहाँ गुनाह नहीं होता है, उस जगह में डालकर, उस जगह में रखकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन चले जाते हैं। आज हमारे नज़रों से वो जगह दूर नहीं है कि आप पहाड़ों में जाए, देखिए पहाड़ों से कितने लोग दरख्त काट कर लाते हैं अपनी कमाई के लिए, अपने पेट पालने के लिए। पहाड़ से न जाने कितनी सामान ले आते हैं तिजारत करने के लिए। क्यों लाते हैं और कहाँ से वो चीज़ उगते हैं? हम अपनी जगह में रहते हैं, लेकिन यहाँ आदमी हर चीज़ लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, उसके ऊपर दवाई डालते हैं, दवाई छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी इतना दरख्त और इतने घास और इतने कुछ नहीं होते हैं जितना कि पहाड़ों में होता है। वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का रहमत जो है वो पहाड़ों में रख कर जाते हैं। और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का कानून है, जवाबित है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का खजाना से जो चीज़ एक मरतबा निकल कर आए दुनिया में, वो दोबारा उसमें वापस नहीं करते। तो इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, अगर आप चाहते हो कि मेरी चेहरा रौनक हो, मेरे चेहरा नूरानी हो, मेरी चेहरा पर नूर ही नूर हो, तो आप रात की अंधेरी में अकेला, अगर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तौफीक दे, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज़ें फर्ज थी, और वो एक वक्त क्या है? तहज्जुद की नमाज। तो तहज्जुद की नमाज बहुत ही कीमती नमाज है। एक हदीस में यह आता है कि अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़े और उसमें दुआ करे, और इस तहज्जुद को 40 दिन 40 रात तक वो लगातार पढ़ते रहे, उसके बाद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ करे और कोई चीज़ मांगे और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसे ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें और तहज्जुद में उठा करें। हाँ, एक बात यह है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, हम तहज्जुद की इरादा करते हैं, नियत करते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं, अब क्या करेंगे? तो देखिए मेरे मोहतरम साथियों, अगर आपकी दिल में इरादा है, नीयत है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, तो आप नीयत करके सो जाइए, खालिस इरादा करके कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा ही। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उस वक्त, तहज्जुद के वक्त, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपकी आंखों को खोलकर तहज्जुद के लिए आपको जगा देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी ऐसे होता है, तो आप सोने से पहले, इशा के बाद सोने से पहले आप 2 रकात ही पढ़ लीजिए तहज्जुद की नीयत से। इंशाअल्लाह आपकी तहज्जुद की नमाज की सवाब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपके नामा अमल में लिख देंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि अगर आप सुकून चाहते हो तो कुरान की तिलावत कीजिए। मेरे मोहतरम साथियों, आज बहुत सारे ऐसे घराना है जहाँ कुरान तो रखा हुआ है, लेकिन उसकी तिलावत करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि लोग कुरान को भूल जाएंगे, सिर्फ कुरान का नाम बाकी रहेंगे, कुरान का जो रस्मुल ख़त है यानी जो लिखाई है वो बाकी रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर अमल करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसकी तिलावत करने वाला कोई नहीं रहेगा। और एक हदीस में यह है, जिस घर में, जिस दिल में, जिस शख्स के अंदर कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, वो दिल, वो घर ऐसा है जैसे कि वीरान घर है। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें कुरान की तिलावत करने वाला बना दे। और इससे ये होता है कि दिल में सुकून मिलता है, एक सुकून आता है। और एक हदीस में ये आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर में शैतान का दखल मना होता है, शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और चौथी बात यह है कि अगर आप सेहत चाहते हो, सेहत,
अगर आप चाहते हो कि मेरी सेहत अच्छी हो, मुझे कोई बीमारी लायक ना हो, मेरी सेहत अच्छा हो, मैं अच्छा चलूँ, अच्छा खाऊँ, अच्छा पीऊँ और तंदुरुस्ती के साथ मैं चल फिर कर दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, तो आपको रोज़ा रखना होगा। आप रोज़ा रखिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सदका होता है, ज़कात होता है, हर चीज़ का कुछ उसकी सेहत के लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे अगर शरीर में मैल आ जाए तो उसके लिए साबुन से सफाई होती है, कपड़ा में मैल हो जाए, कपड़ा में मैल लग जाए तो उसको भी साफ किया जाता है। तो इसी तरह अगर दिल में कोई कीड़ा, बोक्स, मतलब चुगलखुरी ऐसी कोई चीज़ है अंदर, तो उसके लिए आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा रखने से आदमी की सेहत अच्छी होती है और आपकी सेहत तंदुरुस्त होगा इंशाअल्लाह। नंबर 5, अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इस्तिग़फ़ार की बहुत ही बरकत है, बहुत ही उसकी असर है। बहुत से उलमाए किराम, बहुत से आमिल हजरत ये कहते हैं और बहुत से हदीसों में ये मिलता है कि अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, किसी मुसीबत में वो परेशान हाल है, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो इस्तिग़फ़ार करे। और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसको उस मुसीबत से ऐसे निकालेंगे जैसे गूंदे हुए आटा से बाल को निकालना, जैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी उसको उस मुसीबत से इस तरह निकालेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस मुसीबत से मैं कैसे निकल आया। इसलिए अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। कम से कम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि एक हदीस में यह आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाह से मासूम है, गुनाह से मासूम है, कोई गुनाह नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और पीछे सारे गुनाह माफ़ है, लेकिन उसके बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करा करते थे, पढ़ा करते थे। तो हम तो किसी खेत का मूली भी नहीं टेकते, तो हम क्यों ना पढ़ें। और इस्तिग़फ़ार करने से आदमी की दिल भी मुनव्वर होता है और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन खुश होता है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का कुर्ब भी उसको नसीब होता है। इसलिए मेरे मोहतरमा साथियों, दिन में कम से कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार जरूर पढ़ा करें, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपको उस मुसीबत से निकाले और उस मुसीबत का हल आपको मिल जाए। नंबर 6, अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उसमें दुरूद शरीफ में इजाफा कर दो। अगर आप दिन में 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो आज से इरादा करो कि मैं 10 मरतबा पढ़ूंगा, 100 मरतबा पढ़ूंगा। दुरूद शरीफ की कसरत से आदमी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर आदमी उसके ऊपर माइल होता है, उसकी हर बात मानी जाती है, वो जो कहेंगे लोग उसको मानने को तैयार होगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश क़यामत के दिन उसको नसीब होगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको दुरूद शरीफ में कसरत करने की तौफीक इनात फरमाए, आमीन। नंबर 7, अगर आपको कोई मुसीबत दर लाहिक हो, किसी परेशान में हो, किसी मुसीबत को ख़त्म करना चाहते हो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हो कि ये मुसीबत बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही हो जाए, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा करें। इससे आपकी जो मुश्किलात है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना, और अगर पढ़ना ना आ जाए तो आपकी करीबी मस्जिद जो है, आपके मस्जिद के जो इमाम है, आपके गांव की या आपके शहर की, आपके देहात की जो मदारिस है, उसमें जाकर उलमा किराम से या इमाम से मालूम कर लीजिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितनी फजीलत है, इसको पढ़ने से क्या होता है। मेरे मोहतरमा साथियों, बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। एक हदीस में ये आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक ऐसी दुआ है, इससे 99 बीमारियां दूर होती है और सिवाय एक बीमारी के, और वो है क्या? मौत। मौत से कोई नहीं बचा सकता। उसके अलावा जितनी बीमारियां हैं, जितनी मुश्किलात है, उससे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसे दूर फरमा देता है, उसको जड़ से ख़त्म कर देता है और आपकी मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 8, अगर गमों से नाजात चाहते हो तो अल्लाह से दुआ मांगा करें। अगर कोई गम, कोई रंज आपको दर लाहिक हो कि ऐसी गम है, ऐसी मुश्किल है कि आप उससे निकाल ही नहीं सकते, तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुजूर में आकर
دعا کیجیے کہ اے اللہ میں اس پریشان حال میں ہوں، مجھے یہ غم لاحق ہے، اللہ تو مجھے اس سے دور کر دے، تو مجھ سے اس غم کو دور کر دے کہ یہ غم مجھے نہ آئے، اے اللہ مجھے اس غم سے نجات کر دے۔ اللہ پاک رب العالمین کہتے ہیں کہ چاہے بندہ کسی بھی غم میں ہو، کتنا ہی بڑا غم ہو، کتنا ہی بڑا رنج ہو، اگر وہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو اس غم سے نجات ضرور دلاؤں گا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عملات انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ 9 باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کسی مشکل میں ہے، جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ایسی پریشان حال میں ہے کہ اس کو نکالنے یا اس سے نکالنے کا کوئی راستہ وہ دیکھتا نہیں، کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا، تو انہی حضرات کے لیے ہے، خاص طور پر ان حضرت کے لیے ہے جو غریب ہے، جو لاچار ہے، جو بے بس ہے۔ میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے یہ کہتا ہوں، اور ہر اس شخص سے میں کہتا ہوں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دیکھیے اللہ پاک رب العالمین تو ایک ایسی ہی اللہ ہے جو ہمارے اوپر اتنی رحم کرتا ہے، اتنی مہربانی کرتا ہے کہ دنیا کے 70 ماں مل کر اگر ایک بچے کو محبت کرے، جتنا محبت نہیں کرے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک رب العالمین ایک بندہ کو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ پاک رب العالمین سے مانگنے میں کیا شرم ہے، کیا حرج ہے؟ اس لیے اللہ پاک رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس غم سے یا اس رنج سے ہمیں مکتی کر دے، ہمیں دور کر دے، اس غم کو ہم سے اتنا دور کر دے جتنا پورب اور پچھم کی فاصلہ ہے، اتنا دور کر دے۔ میرے محترم ساتھیوں، آخر نمبر 9 میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر مشکلات کے، بغیر تکلیف کے، بغیر کچھ کیے آپ کو یہ سارے نیکیاں آپ کو مل جائے، اور ان ساری چیزوں کی نیکیاں نامہ اعمال میں اللہ پاک رب العالمین لکھ دے، تو اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔